Hello everyone. Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We are here at the Woodlands. So, mao ni ang atong giari dire. Our another listing for sale located here in Upper Yati, Liloan, Cebu. Then, the company or the developer is Duros Land Properties Incorporated. And at the back of us is the One Tectona residential condominium located here in Upper Yati, Liloan, Cebu. It's a northern part of Cebu province which is around 30 minutes drive from Cebu City and Mactan International Airport. Just few minutes drive away from the beaches. Dili sad ta kaingon nga white pero nagi mga beach po diri guys. Yes. Then and so many. And I'll introduce our broker coordinator, one of our broker coordinator in Duros Land. Si Sir Joseph Meka. Okay. Please, sir, ikaw may iwas o introduce or iwas o discuss regarding Yes, our condominium? thank you so much, Sir Nino, one of our licensed accredited broker of Doros Land Developer. So welcome to the Woodlands, and our project is One Tectona Condominium. What's good, Sir Nino, once our buyer mo invest of one unit, there is a One Tectona, nakanindot na sila lifetime playing privilege sa ato ang Liloan Golf Course. And right now, what's good, we offer residential unit, condotel, and Soho. There is a One Tectona. So, if ever, gusto nila puyan gud ang unit sa ninyo, so we offer residential unit. Pero, ganahan sila investment lang, hassle-free investment, we still have available inventory also, the condotel. What's good of condotel is the hotel management na mumani sa unit, and then less hassle na sa ilahang part. So mura sila dili hotel unit owners once mupalit sila og One Tectona, either one bedroom or residential unit. Ang nakanindot lang kung condotel kay nakanindot hassle free og mag-receive sila og passive income. Even ang unit walay rent equal divided to all unit investors here once makuha sila og condotel, no? Munang right now gamay na lang gyud ang atong inventory sa condotel, Sir Ninyo. Mas una nahalin ang mga condotel units nato kaysa residential units. So munang ang uban man god like mga OFW, mga investors, ganahan sila less hassle, dili na sila mangita og kinsay muabang, kinsay mulimpyo sa ilang unit o maproblema sigig bayad o monthly dues. So we offer them the best investment is condotel. Kay wala na sila bayaran monthly dues, dili na sila mangita og muabang. So hotel management na bahala ana. Even walay mo rent sa ilang unit, wala nagamit ang ilang unit, still mukita gyapon sila. Na? Okay. Muna nakanindot plus Right. once mukuha sila condotel, napa sila 15 nights a year free. Dire sa One Tectona condominium. Kung ato nang ipa-consume lang sir, pananglitan, di na kukuhaon ang 15 nights, ako na lang ning ipa-rent na lang na para sa makakwarta kog dugang. Yes, actually the unit owners kung dili niya magamit ang 15 nights, pwede niya for example na siya ay friend nga ganahan muari diri sa One Tectona. So pwede niya internal na lang nila kung right now ang rate nato is 4,500 per night. So depende na lang na niya kung katong 15 nights atong ipagamit. Nya depende niya kung ihatag ba niyang free or pabayron niya ang katong iyang friend nga mo use. So pwede niya i-assign kung di niya magamit, pero kung once dili niya magamit ang 15 nights a year, dili siya accumulated nga mahimong 30 nights next year. So dapat magamit gina niya, at least dili masayang. Or
imo niyang business pod nga kato iyang friend mo ari diri iyang pagamiton, and then depende na lang pilay rate niya. Kung iyang i-base sa rate na to 4-5, so imagine that's additional income on top nga dawat kag passive income. And patanawon mo na mo later on sa atong available unit, actual unit of one Tectona, ang nakalindot kaya nga atong studio unit dere is 32 square meters. Ako siya sir. Nya nakanindot sir fully furnished unit. With fit out na. Ang nakanindot napatay one bedroom pod nga unit available diri sa one Tectona. So later on patanaw na tan-aw to sa amo dil unit sir. Di ba sir, sa man tong giingon nimo nga libre siya gamit sa golf course? Unsa man to? Actually lifetime playing privilege. Ah. So nakanindot ato sa golf course, madto siya didto, wala na siya bayaran green fee. Wala na. So ang iya dito is the caddy na lang, insurance o golf cart. So the green fee is free. Plus, pwede pa gid siya magdala dito og mga amigo niya to 5 friends. 50% discount. Okay. So mo na yung nakanindot. So again, ang nakanindot dire to invest kay ang liluan mag city na. So ang nakanindot to invest condotel kay kana ang mag-receive tag passive income plus ang unit pag mag-appreciate dire. Mo nang so far gamay na lang gyud. Guys no, habol sa promo pud namo at same time para makakuha pa mo kay gamay na lang atong inventory. Okay, pila tay promo sir? Right now ang promo nato almost 1 million discount. Okay. Yes, dako jud kayo. For example, kung 6.8 million, nasa mga 5.8 na lang. So we can offer them also installment payment sir. Through bank financing. Okay. So thank you. All right. Maayo kayong pagka-discuss ni Sir Joseph. Okay. So let's proceed to the unit right now. Okay. So this is our surroundings. So ano siya guys? Dindiri guys, malantaw gid nato ang tanan no. Nag-overlook ni to the sea, overlooking to the sea na siya sa Silbi. So mao ni atong surrounding diri, dako kag malantaw. Hawan kayo, okay? Let's proceed to the unit. Bye bye. Yes. Hi ma'am, good afternoon. So right now we are here in One Tectona. So nata karon sa lobby. So ma'am, good afternoon. Pwede mo hulam sa mo katong model unit? Mutan-aw mi.
Unsay available? Ako sa tawag na mo sales watcher Sige. na. Paliw ko. Unit sa sales. So, pwede ra balikon lang na ako. Sige, sige. Yes. Mo tanaw sa. Hi, ma'am. Good afternoon. Sige. Good afternoon. So, ano itong restaurant? Ang lamian nga restaurant nato diri sa One Tectona. So, at the back, diri ang ato ang hapit na nahuman Woodland Golf Academy. Sa mga gusto mag-practice og golf, so it's nice nga ari mo diri. Hapit na ni nahuman siguro mga before December manani. So accommodate na ni sila og mga diri gusto mag-practice. So nadiri ato ang swimming pool and then sa ubos ang gym. So nindot kayo diri. Dalhan niyo yung pamilya diri, pwede mo diri ari diri mag breakfast, lunch, and dinner. Hi. Showroom lang. Yes. 716 and 706. Kanila 716 lang. Yes, thank you. Sige, sir. Thank you, sir. So, maduta sa ato ang showroom. 716. Ano yung kuha niya? Kailangan mo video. Yes. So, right now, naanata sa 7th floor. So, this is our hallway. And then, the view. So, once ang unit facing sa mountain is makita ang swimming pool. Swimming pool sa clubhouse. So, 716. So, this is the hallway. And then, the unit, 706. So, this unit is studio unit. 32 square meters. So, the unit is fully furnished. Yeah, the CR. So, nakalindot ani kay fully furnished na. Plus, na pa siya balcony. And then, our studio is 32 square meters. So, muna nakalindot sa mga investors nato. There is a One Tectona kay ang unit na apay promo nga almost 1 million discount plus fully furnished na. So, na? Nindot kaayo. Nya ang good news, gamay na lang jud ang nahabilin. So, contact your accredited broker, Mr. Nino. Aron ma-assist mo ni Sir Nino diri sa amo ang unit sa One Tectona. Right. Thank you. Thank you very much, sir. So, maoras
para nino pagkakaroon. So for more informations, please contact me. So mo na guys, kontakan ko kay Uyugan ta mo dire. Okay? Thank you, thank you. Let's proceed to, maybe we can proceed to the other location, pero murag hapon naman. So, basin, tanahon lang ni. Kung makabot pa ba dito sa kwan, sir? Sa paminaw ni mo? Pwede naman to o Lataban State. Lataban Estate, Aron kayo dito kay aron labi na hangin kayo, landong. Bitaw, bitaw. Sige, sige, sige. Ato ta. Sige. Hello, guys. Right now, we are here at Lataban Estate. So, still, the development of Euros land. Yan ay, obviously, guys. Ang Lataban Estate. So, amenities, yeah. Upper house, full sport, children's playground, one ka amenities, zone, serene zone, ano so ang active zone morning clubhouse, swimming pool, and basketball and tennis court, children's playground, Sakura Boulevard, and our channel, Nine Trees. Those serene zone kanang gingaw ko ni guys, no. Then Boy Fan, viewing deck, clear pavilion, orchard forest, and picnic area. Other amenities, lagoon, gate, and guardhouse, commercial area. Mao ni ang mapa guys sa ato ang not only development ni siya guys sa Lataban Estate. So, ini siya guys kung makita na to dito sa kanang naman sa YouTube ilahang kuan. Ang maka-send gani ko kuan sa YouTube. Ano nindot gani? Klaro di kayo ang kayong development. Japanese ni design nila pero makita na to no ang development direct agi lantaw ginatong kalagatan. Let's continue more details regarding to this project. I will introduce again Sir Joseph Mika, one of our project worker coordinator. Okay, let's continue, sir. Hello, good afternoon. So right now we are here in Lataban States. So as you can see, ongoing atong development project. Ang nakanindot ani kay pre-selling pata, and then nakalindot ani na pati mga available, plus ang atong down payment dire 20% up to 36 months to pay, zero interest. And so far, ang nakanindot kay since pre-selling, makapili pa mo o kung sa mga available na to, and then you know na right after ma-develop, so therefore advantage kay makapalit mo pre-selling kay once ma-develop magkamahal. And then nakanindot ani kay diri sa Lataban States, kompleto tag amenities, plus dagko ang atong lot cut. So we have 300, ang lot cut nato is 300 square meters up, and then price range nasa 18,000 to 25,000. It depends upon the view of the lot. So premium ang view, premium price. Diba? Ang nakanindot lang diri sa Lataban States nato, as you can see, nindot kayo ang environment, nindot kay pang retirement. Onya diri gyud
ma-appreciate gid nimo diri ang lugar nga mingaw. So nindot kay ato ang palibot. Og gamay na lang pod ang nahabilin nato karon nga inventory diri sa Lataban Estates. So sa mga gusto mo visit sa among site diri sa Lataban Estates, please contact Mr. Nino, our licensed broker ani project sa accredited pod sa Dorosland, si Mr. Nino. So siya mo mudala nyo diri and then i-assist pod namo tamo with regards this project. So thank you so much. Okay, sir. Thank you very much. So, at least, no? Nakita na po ang development sa Dorosland. So, kana, napay mga available daghan. Pero, mas maayo gid karon kay murag makapwesto ta ba? Nya, may dili sa nga pwesto sad pero pagkakaron dugay-dugayan pag develop pero karon kung kuha karon panahon naman god mas siguro ba pila ka years from now mga pila ka years ni sir. Excuse me. So far, Mga pila ka years karon gikan pananglitag na ini reserve karon mga kuana mga kanus-a ka possible mga for example karon mga 3 to 5 years from now yes. sa may Yes. Yun ana 3 to 4 years, so most probably natay hinay-hinay turnover na. Kay so far makita ninyo this year lang ta May 18 ta na launching ani nga project, but makita nyo ang development nato pas kaayo. ni kani guys kadaghan dito kayong nagkuha na sa muha. So mga kuan not only subdivision ni guys mao gini tinuod nga developer kami sila sa mga one of the kuan ng best developer diri sa Cebu. Ano sila og ipang develop. So indot kaya lang location mountain view bugnaw sa although what time bro is around 4 p.m. Nagyod ang environment bugnaw na gyud siya. How much more kung magabi na gyud. So kuan na gyud kayo. Okay guys, for inquiries and reservation, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process land titles, condominium titles, and many more. I should say, okay. We have also a website, www.propertyph.net. Ano siya guys? So, kada saka man itong sakyanan o duwigo ra ganin natin sakyanan makasaka ra gyud. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.